For today's video mga katropa, mga adto na sad mi og tabunok kuyog ako ang palangga. Kay ingon magud siya ganiha nga mga adto mi og tabunok kay gilaay ko na siya sa balay burong daw kayo. Mao nga nakauna siya nga mamalit na lang ko mi og pang gift ko nila sa ilahang exchange gift sa iyang mga BFF. Unya kay nakauna po ko nga daghan sila nag-order og munchkin mo to nga naghapit na lang sa mig pananaw ug naa na bay baligya para buhatonon nga munchkin kanang mga Ace nga biscuits o uban pa nga kanang mga condensed marshmallow o desiccated. Mao nga sa wala pa may magikan pa doon sa tabunok, ako lang sa siyang gihapit o kuha diri sa ilahang balay para magudungan na lang mi og adto sa tabunok. Unya karon day mga katropa naa na ni sa Gaisano tabunok. Pag-abot na mo sa Gaisano mga katropa, una namang giadto ang nahimutangan og asa dapit nahimutangan ang Ace nga biscuit, pero sa kasamaang palad pag adto na mo didto nga nangutanan ni sa mga merchandiser pero wa pa man gyapon kuno sila stock. Mo to pag sunod na mo gipangita, nangita na pud mi sa iyahang mga i-gift kuno nila sa ilahang Christmas party or ilahang exchange gift sa iyahang mga BFF. Pero tungod sa sige na moglibot-libot diri sa Gaisano, wala jud mi laing nakit-an. Napunta na lang hinuon may diri aning mga tindahan og mga flowers nga decorations kaning mga gardens or mga tanom nga binuhat. Sa pag-abot pala na mo diri dapita mga katropa nga nakakita nakasaksi mi aning mga grabe kanindot sa mga tanom nga binuhat lang sa mga disposables ra nga mga materials, pero grabe kaayo ka attractive, makaakit kaayo. Bisan watay kwarta pero mura tag makahuna-huna jud ta og palit nga para pang design nato sa tuang panimalay. Gawas lang sa tuang nasaksihan sa kanindot sa mga tanom nga mga binuhat diri mga katropa. Nasa tay mga nakita diri nga mga nagkalain-lain nga paintings nga grabe gyud ka attractive o grabe kanindot. Kay bawo na mo mga katropa nga sa una pa lang bata pa lang ko nga basta makita ko ginato ka grabe ka attractive o grabe kanindot nga mga paintings, maakit jud ko dayon kay kini lagi nga hilig sad kayo ta og arts bisan manggug drawing raton hibaw-an sa di magkadimaw ato ang agi basta hilig jud ta na inana nga arts, maakit jud ta dayon. Og diri day mga katropa nanguli na mi sa balay og nagluto na lang og sudan. Kay sa pila ka oras na mong laag-laag dito sa Gaisano, nabot mi og fo sa tabunok, wala mi gud mi napilian kay lagi undecided pa kaayo may bunsag iyahang pilion sa iyang para gift sa iyang mga BFF. Kay tungod sa ka-unique sa mga gusto sa mga BFF sa ako ang palangga mga katropa, mga galibog siya sa iyang pilion nga kanang kasiguro gid siya nga magustuhan sa iyang mga BFF. Mao to mga katropa nga wala man gid mi kapalit, so nakauna-una mi nga sa sunod adlaw na lang sad mi mobalik nga kana sure na gyud. Mga pagkahuman na mo og adto sa force niadto na lang pud mi og merkado og hapit para makapalit mi og sudan para na mi sudan ig panihapon. Og diri mga katropa naabot na mi sa balay, nagluto na lang mi og hotdog nga amo gipalit dito sa merkado sa Tabunok. Kani dai siya mga katropa katura na yung pinakabaratong hotdog tag 35 pesos. Og kining tag 15 nga skinless. Pero bisan man og baratohon ra niya mo ang sudan kining hotdog tag 35 pesos og tag 15 nga skinless, mapasalamaton lang gyapon mi kinabusog gid mi sa mga panihapon. Pagkahuman na mo og luto mga katropa, wa nay dugay-dugay na ngaon dayon may kay among bitok gigusla na. Og diri lang dai sa tataman mga katropa, dili lang sa kay nato taso na nga to ang istorya og dahang salamat. Bye. Shish.